السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي درتو؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كي داز الاسبوع ديالكم؟ مع شي برد، مع شي شتا، مع شي ثلج. عارفه الناس ديال المغرب الله يستر، شفت بان كانوا الفيضانات في شي بعض البلايص، طاحوا شي ديور، الله يستر الله ينجينا وينجيكم. مي هذه هي وقت الشتاء، الواحد ما كيعرفش شنو كيتسناه. مي بغيف المهم الواحد يشوف كاع لو بون كوتي دي شوز، وراه كلشي كيدوز. اليوم ان شاء الله عاود نهار مشماش عندنا هنايا، غادي نحاولوا نخرجوا باش الواحد يبدل الروتين ديال السيمانه. ضروري الواحد يخرج على حسب كل واحد وشنو الظروف ديالو. كاين اللي غيخرج غير في مدينته، كاين اللي غيخرج خارج المدينه. مي المهم نديروا خريجه شويه، نكتشفوا عاود شي بلاصه اخرى. كما دائما كنوعدكم بلاصه يا اما في لا غراند ريجيون ديال مونريال ولا في كيبيك. غير هو ضروري اللي مهم مع هذا البرد اللي كاين، ضروري الواحد حيت يكون داير في راسو بان غادي يخرج الواحد النهار كامل، ولا خصو يلبس كومي الفو، لان مع هذا البرد هذا ضروري. السلام عليكم عاوتاني. حنايا اون بلين ناتور كيما شفتوا في البدو. جينا لواحد سونتر داكتيفيتي ايفرنال، مي خلاص توت لي زاكتيفيتي سسبوندو، ما كاينينش، لان مع هذا الكونفينمون اللي داروا، هذا الكوفر فو اللي دايرين، دونك كاع لي زاكتيفيتي بون ماشي كلهم ولكن لا ماجوريتي. دونك هذا لو سونتر هذا سمحوا لنا باش نجيو نديرو غير فيزيت هنايا، نشوفوا كاع شنو اللي يمكن يدار. وبارمي لي زاكتيفيتي كيما قلت لكم في هاد كيبيك كاين سكي البان كيما ديك لا فيديو اللي درت لكم ديال مون ترامبلون، كاين لي غليساد، كاين لا بيش سور غلاس، كاين لو ترينو اشيان، كاين لي موتونيج، كاين لي كاترو الى اخره، وكاينه لا مارش حتى هي اون اكتيفيتي غراتويت. دونك كيما كتشوفوا هانتوما الدنيا خاويه فريمون نيت، وتبارك الله. هاد الجهه هادي تلمو واحد السهات، مع اليوم الجو مشمش، راهي في موان 7 دوغري، مي سافا مع لا مارش الواحد كيسخن شويه وكيبدل الروتين ديال النهار. لان كما دائما كنقول كل واحد والبودجي فينانسيي ديالو، مي راه الواحد باش ما يملش، راه ليفير طويل، ولكن راه هي بلان دو شوز اللي الواحد يقدر يدير كيما لا مارش. كيما كتشوفوا راه واحد السهات والدنيا تبارك الله. مع هاد الثلج نتوما كتشوفوا الدنيا خاويه كتصفر. فهاد لو سونتر هذا لقينا دي بيزون جامعينهم هنايا في هاد لا ريزيرف، ليسبيس اتاباسكا، اون اسبيس ابارامون مناسي و سي بور سون او كيبيك، يعني سبيسيفيك هنايا في لا بروفانس ديال كيبيك.
وهاد لو بيزون بحال تقولوا لو بوف سوفاج من لا فامي دي بوفيدي. à l'ancien temps ديال les amérindiens ولا les indiens كانوا كيصيدوهم بيان سور بور لي مونجي ولا يديروا لا ريزيرف ديالهم ليفير. مي حنا دابا فاش جينا لقيناهم ناعسين دايرين دودو لا غراس ماتيني. Il y avait aussi les tipis, l'habitat conique des les Indiens ou les Amérindiens. Bon, des rhinos, une fois qu'ils jouent le centre, ils peuvent découvrir c'est quoi le tipi, mais d'abord pour le moment, vu qu'il n'y a aucune activité, donc خلينهم غير الناس يشوفوهم حتى نهار يتحلوا les activités عادي يقدروا يدخلوا. كما شفتوا درت لكم واحد التصوير فريمون غير خفيف ظريف كما كنقول هنايا في هذا لو سونتر داكتيفيتي بهذا لو درون دي جي اي مافيك ميني. هذا لو درون هذا في كندا كاين واحد لو ريغلومون سي كو الا كان اكثر من 250 غرام فيه تيخص ندوزو واحد لو بتي تيست بور افوار اون اتيستاسيون ترونسبور كندا. مي الا كان قل كما لو كاد هذا فيه 249 غرام اللي نقدروا نلقاوه يا اما في بيست بايل هنا في يعني كنهضر على لا بروفانس دو كيبيك بيست بايل ولا كوسكو ولا اون لين في امازون. و باغمي لوط ريغلومون سي كو ما خاص نصوروا فيه في اي بلاصه، يعني لي كارتي ريزيدونسيال انتردي، البلاصه اللي فيها لايغوبور انتردي. دونك خاص الا بغينا نصوروا به فريمون نخرجوا نكونوا ا ليكستيريور نكونوا برا مي. Bonjour, donc salam alaikum, kima katchoufou, je suis à Akanata Aki. C'est un centre d'activité hivernale, mais pour le moment les activités sont suspendues jusqu'au 8 juin. On va voir qu'est-ce qui va se passer après. Puis je suis avec le monsieur ici qui s'occupe de l'élevage des chiens pour l'activité de chiens à traîneau.
Je lui ai demandé s'il peut me répondre pour des questions. Il m'a dit oui, donc c'est sympa, c'est gentil de sa part. Donc là, on est présentement devant des petits chiots. J'ai déjà posé la question. Ils ont l'âge de 6 mois, c'est ça? Ils ont quel âge? Ils ont 2 mois et demi à peu près. 2 mois et demi. 2 mois, 3 quarts. Ok. Puis est-ce que c'est la même race? Est-ce que c'est le même type de chien? Ben ici, les chiens de traîneau, on a les types husky, on a les types alaskan. Les types husky, c'est les chiens plus traditionnels qu'on connaît, là, les gros chiens joufflus, la tête ronde, le corps rond. Puis on a les types alaskan. Grim, crêpe, crêpe. Crème, crème de temps, crème. Grim, elle, c'est un type alaskan. Fait que vous voyez, elle ressemble à un husky. Comme elle ressemble au loup, ça me fait au husky. Ouais. Mais elle se veut, elle n'est pas joufflue, elle n'a pas la tête ronde, elle n'a pas le corps rond. Fait qu'elle peut mieux dissiper sa chaleur. Okay. Donc, l'explication pour les races, c'est donc ça. Fait qu'il y a 40 ans, il y a une quarantaine d'années, les courses de chiens de traîneau, donc le 1000 km qu'on faisait en Alaska, ils le faisaient à peu près, mettons, 17-18 jours. Okay? Okay. L'année passée, ils l'ont fait en à peu près 6-7 jours, si je ne me trompe pas. Okay. Donc, comment ils ont accéléré le rythme de course? C'est qu'avant, traditionnellement, c'était les gros huskies joufflus, comme le Loco qui est là. Loco! Okay. Le gros Loco! C'est celui qui vient de se lever debout, là, le gros chien. Debout, Adam, debout. Lui c'est un classique husky nordique. Il vient de Kuujjuaq, ce chien-là, du nord du Québec. Donc, il a le corps rond, la tête ronde, c'est un gros joufflu. Fait que lui, il est fait pour conserver sa chaleur. Fait que c'est pour ça qu'en Arctique, les Inuits, tête ronde, le corps rond, sont plus petits. Okay, c'est pour mieux conserver leur chaleur. C'est pour ça qu'à l'équateur, on a des grandes personnes élancées, avec des longs visages élancés pour mieux dissiper la chaleur. Donc, ce qu'ils ont fait, les courseurs dans le passé, ils ont pris les gros joufflus, ils les ont mixés avec des chiens de course, des chiens de chasse. Ça a donné Grim. Ah, Grim. Ça a donné les petits Grim comme ça. Ça a donné une autre... Et voilà. Fait elle a toutes les spécificités des chiens d'hiver. Ouais. Donc, mais elle peut courir plus vite, plus longtemps parce qu'elle dissipe mieux sa chaleur parce qu'elle la conserve moins. Donc, elle peut travailler à une température plus haute. Parce que si vous voulez, tu sais, Loco, le gros joufflu là, s'il fait pas moins 20, à partir de moins 20, il est confortable. Sinon, c'est trop chaud. Ah oui, donc chaque type. Puis pour le traîneau à chien, en général, le troupeau, est-ce que ceux au début, c'est les plus forts ou ceux en arrière qui sont les plus forts? Non, c'est les plus forts physiquement, c'est ceux en arrière. En arrière. Puis d'habitude, il y a combien? C'est ceux qui sont proches du traîneau parce que quand le traîneau il avance, pour avancer, quand il part du point mort à avancer, le gros du poids, c'est les chiens juste en avant du traîneau qui vont l'avoir. Okay. Puis d'habitude, il y a combien de chiens? Il y a 6, 8? Ça dépend. Ça dépend, je pense, du poids des gens qui font le traîneau. Ça dépend des conditions des pistes, ça dépend de toutes sortes de facteurs. C'est bon. Ben, merci beaucoup pour ces renseignements. Puis, je vous invite à venir ici, mais c'est sûr, c'est après le 8 février. Je vais vous laisser le site, le lien de site dans la boîte de description pour les gens intéressés. Il faut réserver en ligne, puis il y a plein d'activités. Il y a, comme je vous ai dit, le traîneau à chien. Il y a les raquettes, il y a la pêche sur glace, puis d'autres activités. Il faut juste aller sur le site, puis le lien est dans la boîte de description. À plus.
في طريقنا وحنا خارجين من le centre, par hasard, on a croisé des gens qui faisaient de la pêche sur glace. Ou le genre d'activité, il faut bien sûr avoir un permis, permis normal, ديال la pêche, que ce soit ديال الصيف ولا ديال l'hiver. Ou les responsables ديال هاد la pêche هادي sur glace, ils doivent s'assurer بأن l'épaisseur ديال la glace تكون 5 pouces, c'est-à-dire 12 cm. Tant qu'il n'y a pas 12 et plus, la pêche n'est pas permise. وبالنسبة للناس qui sont intéressés, il suffit juste يدخلوا le site ديال CEPAC, la société des établissements du plein air, باش يعرفوا d'autres endroits فين يقدروا يديروا la pratique ديال هاد l'activité هادي. Vous n'êtes pas obligé de jouer لهاد le centre. Donc c'est ça, ou personnellement je l'ai essayé une fois, j'ai vraiment adoré. Une activité à découvrir, je l'ai découverte ou j'ai aimé. Inch'Allah مرة جاية إلا درتها غادي نعاود نبارطاجيها معكم. دونك هنايا غادي تسالى الزيارة ديالي في هاد لو سانتر، وإن شاء الله نتمنى تكون عجبتكم، وإن شاء الله إلى فيديو مقبل بغوسيت دو كويزين جديدة ولا كابسول دو لا سانتي جديدة ولا اون اوتر سورتي. داكشي كما كنقول مع تيسير الله. ودابا خاصنا نرجعوا لديورنا لان لو كوفر فو ا 20h. دونك خليتكم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.